Ano na? Ano yun? Ano So yung una kong napapansin sa isang guy, Guy? ay, sa isang tao. Wait, ano ba? Physical? Physical? Ano? Ano ba? Siguro yung buhok. Ewan ko kasi... Buhok? Ewan ko kasi... Hindi kasi di ba Alam niyo na. mo? Paano May, kung ano yan, kalbo? may haircut na gusto yan si Harvey. Makakita lang ng ganong klaseng haircut. Hindi kasi for me, pag malinis yung haircut, hindi naman malinis as yung kalbo ah. Wala pa naman ako nagiging crush ng kalbo. Biceps daw ba? Biceps? Ay, oo, biceps. Ay, ako na nag-comment. Naglag na daw kasi may... Sabay tanong ng what if may mahal na siyang iba kaya siya nawala. Call, pakilakasan yung music. Joke lang. Bakit? Bakit? Inom. Wait lang, for context. Ano lang to biruan lang to guys. Oh, biroan lang to guys ha. Mamaya, Inside joke. Ko nila, totoo. Oh my gosh. Oo, nagko-cosplay lang kami na broken, ganun. Imagination lang. Yellow lang to guys, yellow. Tubig. Ano daw? That's really... Nagka-translate kasi yung comment, nakakainis. Iniingin siya. Ganun talaga yun, Kap. Kapag may mahal ng iba, pakawalan mo na. Totoo yan. Remove mo nga dyan. Kasi para saan pa yung ibibigay mong pagmamahal dun sa taong yun? Kung binibigay niya na sa iba. Tama? Oh! Pangit pala nung timing no? Hindi, tsaka for me kasi, di ba yung parang, di ba, kung, ba't ka pa maghanap ng iba? Di ba? I mean, like, di ba, hindi naman, wala. Hindi mo sabi. Hindi kasi okay. Hindi kasi dapat alam mo yung worth mo bilang isang ilag. Dapat kasi alam mo yung worth mo kasi. Dapat okay, may nabasa akong quote na parang ano yun? Your love for yourself must be greater than your desire to be loved. Totoo talaga yun guys. Kasi at the end of the day kasi, hindi gabi na, joke lang. At the end of the day, syempre, Umaga na. kahit iwan ka man ng buong mundo, kasama mo sarili mo, di ba? So, dapat lagi mo i-prioritize yun. Then, nandito naman kami para sa inyo. So, okay lang naman na supportahan nyo na. Ano daw? Support nyo na lang kami. Know your worth before someone gives you worth. Yeah. Yeah, huwag mo i-depende yung worth mo sa Treatment ng ibang tao or sa aray. Or sa ibang tao, sa effort ng ibang tao sa'yo. ayos yung playlist mo ha. Ito ba? Ay, Mali, dito yun. Dapat, wait, babalik ko sa'yo yung tanong. Ano yung last question? Nakalimutan ko. wala lang. Suspended in the air, I feel myself breathing. Accept yourself, love yourself, and keep moving forward.
That's Name for true. your cat. What color is it? Kasi ganun lang yun, guys, sa life. Parang yun yung na-realize ko. Parang while I was growing, na the world won't stop for you. Yeah. So, parang wala kang choice, kundi mag-move forward lang. And it applies sa any, case. How about sa 12:51? fan? Kasi it's a different... Ay, gusto ko yung 12:51. Oh, sige. Nasa playlist ko yan. Thank you. Backstreet talaga malala. Ay. Ay. Anyway. Napalinis tuloy ako bigla ng makeup ko. Sa fans daw, kasi it's a different form of attraction and love. Oh, Totoo naman. ano ang ibig sabihin? I-acknowledge natin na it's a different kind of, dapat. Parang yung attraction, Depende. yung pagmamahal. I think it depends on the perception din ng tao. Depende. Pero ayun, enjoy lang tayo. Excuse me. And maybe That was the biggest mistake of my life. Wala, kumanta na. Uminom ng yelo. Mamaya yung lamesa binabrush na nikap habang nagkukwento. Mukhang yun ngayon ginagawa niya. Ano naman? Yun na yung bangs ko, guys. Nababawasan na naman yung bangs ko. Ano po ba? So nga, comment section. Magtanong din kayo, girl. Ask pa kayo, guys. Oo nga. Is it okay to be the bad guy for the sake of someone's well-being? Oh! Dati, Paano uso yun bad eh. guy? May kwento Elaborate. ako. Ay, kaya ba Wait. yun? Pwede ba yun? Okay. Bakit ikaw yung magde-decide kung yun yung para sa well-being ng isang tao? Like, di ba? Oo, nung dati, sa school kasi namin, bawal yung mga crush-crush, ganun-ganon. Eh? Anong grade ka na to? Small ano yun eh, small school siya. Ay! Tapos, pag parang malaman, magkakaroon ng disciplinary actions, ganyan-ganyan. So, ang tactic noon was like, ay, hindi ko na siya gusto pala, ganyan. So, para mag-end na kung ano man yung relationship nila or whatever. Tapos, Ang bag ko. ang take ko doon ngayon, as an adult, Adult? Oh. as an adult, hindi, kaya lang naman siya bawal before was because we're young, of course, we're young and like, ayaw magkaroon ng kung ano mang Relationship. ganyan, Oo, pag bata kasi teenage pregnancy yung iniiwas. Siyempre, mga ganon. Nung high school eh. And then, ang naisip ko ngayon was, mas maganda na mag-usap, like to communicate kung ano ba talaga yung kung ano ba talaga yung direction of Sorry, nahulog yung phone. Sige, continue. no! Nag-slide kasi yung phone ko. Nag-slide yung phone ko. Continue, please. Direction. direction ng relationship. Ay, ba't ko nilike yung live? Well, kasi feeling ko parang yun talaga yung number one, yung communication. Kasi parang how can you be in a relationship with someone na you can't even trust enough to communicate with? And honestly, parang having open communication, it goes both ways. Ganyan. It goes both ways kasi. It goes both ways. And parang it goes both ways. And parang it's not easy na maging communicative sa partner mo. Kasi it's something na you learn or it's something you adapt from how you were raised din kasi. Yung pagiging communicative.
O yun, nagiging ano na tayo. Nagiging psych na tayo, psych 101. Pero totoo, parang, tsaka ano, parang for me, being able to communicate my feelings to another person really takes a lot of trust. Trust? Of trust. Yun. And tama ka na ano, parang super halaga talaga ng communication sa relationships. Kasi without that, wala talagang foundation anything. Every word feels like a shooting star. Favorite song ko to right now. I don't know why. Talaga ba? Ano daw? What's a lesson you've learned recently that you're actually grateful for? Ikaw naman magsagot muna. Wait lang ah. Talaga. Confirm lang ako, wait. Could be good. It's already better. Kumanta siya. Na, tama ba? Jamie, oo. Jamie, ikaw yan. Oh, sige, ako na nga sagot. Ayaw sumagot ni Ko. Sorry. Ano yung tanong? What's a lesson you've learned recently that you're actually grateful for? Ikaw muna sumagot, tas sasagutin ko. Oo, talaga. Totoo. Ngayon lang na, oo. Oo. Nalagi Ay, ako sorry. nagkakasakit kapag hindi ko inaalagaan yung sarili ko. Oh, really? Hmm. Hindi mo lang nalaman yun. Ay! Sinasabihan kita palagi Ay, sorry. na huwag ka na half drinks. Sorry na. But, Okay. ano, yun nga, when it comes to fitness, sa mga kinakain, sa mga iniinom, sa puyatan, ganyan. Lagi ako nagkakasakit. Kaya niyan, pinuyat na naman ako ni Jamie today. Wow! Ayun. Yeah, that's true. So, I'm grateful kasi if I didn't realize it sooner, I feel like I'd continue that kind of lifestyle until may malubhang sakit na ako or whatever. Yun. Okay lang. How about you, Jaime? Kadamay ka naman kumain ng healthy food. Real. Me? Wait, what's a lesson that I've learned recently that I'm actually grateful for? Actually, lalo ng 2025, sobrang diabolical year siya for me. Ay, are we supposed to be that deep ba? Oo naman! Oh, sige. Answer ko na maayos later. Okay, so for me, parang, ano ba, ang hirap naman i-put siya into words. But, siguro, damn. Ano ba? Ang hirap niya i-put into words, pero parang, siguro, alam ko na. Parang, to give myself more credit. Kumbaga parang, I tend to be so hard on myself sometimes. Lalo na, like, alam mo yun, parang, wait, nag-iisip ako ng words. Pero parang for me kasi, mas maging gentle sa sarili ko kasi minsan may tendency ako na parang masyado kong inaano yung sarili ko. Pero na-realize ko after 2025 na parang ang strong ko pala. Kasi ang dami kong pinagdadaanan na like hindi ko naman, sinishare. And parang talagang it came to a point na sobrang hirap niya like everyday ganun. But it's done. I mean, like, napagdaanan ko siya and parang I feel like right now, parang mas sobrang nag-mature ako in so many ways and parang ganun, parang kumbaga, dumagdag yung resilience ko. Ganun. Yun yung natutunan ko na parang parang di mo talaga makakontrol yung mga mangyayari sa buhay mo kahit gaano mo
i-try i-control kasi may, 'di ba, hindi mo makokontrol yung mga actions ng mga tao sa paligid mo. But parang for me, yung pinaka lesson sa lahat nun is to really not lose yourself in the process of everything. Wow, don't lose yourself. Find yourself. Totoo ba yan? Ano ba? Parang ganun, parang wag talagang parang maubos ikaw sa ganun. Parang don't lose yourself in the process kasi parang lagi mong pipiliin na parang talagang to move forward and to pick yourself up again kasi no one will ever do that for you and to surround yourself with the right people. Guys, grabe. Yun na yung parang Totoo yun. I also, yung surround yourself with the legit. Kung wala ka, hindi ko alam kung paano ko masasurvive yung 2025. Hello! 12, tama. 12 na, pwede na. Legit. Of course yun. Totoo yun, yung surround yourself with the right people. Oo. Kasi sila lang yung magiging source mo ng motivation mo, ng discipline mo. Yung mindset mo sa kanila din mong gagawin. Sila yung magpupush sa'yo or hold you back. True. It's up to you. Ikaw ang may choice niyan kung sino gusto mong samahan o pakisamahan. Oo, totoo. Sa akin naman, ano yung tanong? Biggest Lesson. Na when it comes to people, there's always parang factors as to why they act the way they do. Kunyari, kaya dapat lagi tayo maging kind and understanding. Kasi hindi natin alam kung ano yung pinagdadaanan ng isang tao. In the moment that you, kunyari, that you, ang tawag doon, that you were able to see them or kung ano man yung naging reaction nila sa isang bagay. Hindi mo alam kung ano yung nangyari sa kanya before that happened. Mm-hmm. So, hindi. Lately kasi, ang dami ko napapanood na, Sorry. sino nga yun yung anak ni Kuya Kim? Oo. So, sobrang iba nung pinapakita niya online sa pinagdadaanan niya by herself. Mm-mm. And lahat nagulat. Like, pati ako nagulat kasi I love her Mm-mm. when she passed away. So, ayun, parang be kind and be understanding na even if naging ano siya, naging what to say, there was may taong naging mean sa'yo, ganyan, or reacted in a way that you didn't expect them to react. Always choose kindness. Kahit out of ano na lang, out of magandang loob na lang. Tsaka ano din, Kesa maging, oo. Parang what goes around comes around. yun na lang. Yun yung naging mindset ko na ang dami palang pwedeng parang reasons, ang dami pwedeng maging factor as to bakit ganun yung naging reaction or naging kinalabasan nung ng kung ano man. Ng isang bagay or ng reaction ng isang tao. Ano to? Like ka nga ano, favorite lesson. Ano yun? Hindi mo yun alam. Naalala ko, may nag-recommend sa akin ng song. I forgot the title. Wait. Past Movie by Joji. Na joke lang. Kasi lesson yung usapan na. Lesson? Pero ang dami talagang lessons sa buhay. Kasi gano'n naman talaga yung buhay eh. Parang ano, you learn some, tapos you lose some. Ganun lang yun. Nasa sa'yo na yun kung paano mo siya i-handle. But it's highly, the way you handle it is highly influenced then by the people you're surrounded with. That's true. Anyway,
Okay, thank you for that question. Okay, keep them coming, guys. Ano bang mga Oh, this song is so sad. Yeah, it is. Ano daw? You're just a memory. Can I ask how to choose the right people? I've been there and then... Got left and betrayed. Well, That's fine. okay, mahirap siya kasi hindi mo rin makokontrol. Kaya nga nang sabi ko, hindi mo makokontrol talaga yung actions ng ibang tao. Pero parang in connection to that, parang na-realize ko lang din, another lesson na I learned is in connection to sa sinabi ko na parang be more gentle with myself kasi minsan in life we tend to like tell ourselves na ano ba yan, dapat ganito yung ginawa ko, dapat mas naging ganito ako. But in that moment, balikan mo, in that moment, you didn't know better naman eh. Diba? If you knew na yun naman yung magiging outcome sa tingin mo. You choose to... Diba? So parang, hindi mo naman yun kasalanan. So, ganun talaga eh. Ganun talaga eh. na natanggapin yung nangyari instead of self-sabotaging, self-everything. Thank you. We learn every day. True me do. Uy, Uy, ang galing mo naman mag-advise. By the way, kumain ka na ba? Opo, kumain na po ako. Totoo. Oo, we learn every day talaga. Parang kahit sa mga maliliit na bagay. Ganun. Kapag ano naman talaga yung life eh. We always... Kapag nasaktan ka sa buhay, Again, kumbaga. pick yourself up lang. No one else is gonna do that for you. Yeah, that's true. Tsaka parang dalawa lang naman yun eh. Pick yourself up or stay in one place. Diba? Parang I'm easier said than done. Oo, dun mo din yung mga kasama mo eh. Like, if you guys have the same mindset, tulad yan, kami ni Jaime. If we didn't have the same mindset, didn't have the same goals, I don't think we'd stay friends. Really? Oo naman. It wouldn't work out. So, How to let go of people who gave you the strength you needed back then but became toxic after? Well, what a good question. But for me kasi, for me, simple lang yan. Focus on what is rather than what if or what was. What was or what you think would it be. Focus on what is. The present moment. Are they treating you well? Yes or no? No. And you get your answer. That's it. and sometimes talaga, may mga tao na that's there for only that season. Season what? Season 2? Season 2. Ayun. And it's something that I had to learn the hard way as well. Okay, ako. Season? Boy! Ibang season ata. Seasoning ata yung sa'yo. Season. Episode 6. Ano yung sinasabi ko? Nakalimutan ko. Yun, may mga tao talaga that's their own for that season. It could be that's their purpose of them coming into your life. And they're not really meant to stay. Oo. Totoo yan. Kung nag-iba yung season na wala siya. End season na kasi, end season. And season na kasi, guys. Parang down na. Balik gold, balik silver. Sana pwede mag-private message dito. Parang sa Zoom. Bakit? Meron! Mag-message ka. Meron!
Ano pa? Ano pa questions? Ano pa guys, habang nasa mood kami. Si mamaya tulog na. Oo nga, manonood pa ako ng K-drama. Nantok na rin ako. What I did was let go of the men I ignore. Was it the right thing to do? Anything as long as you're okay with it. Like you thought of it well and you Peace of mind. yeah, anything that you thought of it well, tapos sure ka na talaga, and you chose like sure ka na sa decision mo na yun, I think it's right. Yeah, and sometimes the right decision isn't always the least painful. Yeah. Damn! We're so good at this, girl. I know, right? We should get a We should. podcast. Oh my god, I was just gonna say that. Again? Are we Ching? good at, girl? Our schedules don't even align. Yung podcast na 3 hours. One podcast per month. Per month. Ano ba yan? Paano kung crush ko siya pero turing niya saan kaibigan lang? O, edi dumami yung kaibigan mo. Edi, friendly siya. Ganon. Why were you expecting something from that relationship? Oh. Then yun eh. Oo nga, kaibigan lang eh. Pero nasa din yun eh, paano kung ini-entertain din pala ni girl or ni guy yun? Ewan ko. Uy, back burner. Ay, sorry. Uy, hindi ako yun. Don't hope anymore. Ayan, English pa rin kasi yung comments. Ano pa? Ask pa kayo, Ano ba? guys. Burner by Sisa. May bago ba siyang cover? Look, Jaime. Look. I show you. Stars nga. This is pink, purple. Wait. Ay, sorry. Ano ka tumatawa? Natawa ko sa back burner by Sisa. Eh? Ang dami. Girl! What? Why? I don't know. I just want to. Ayun, back burner. Naubos ko na lahat ng glitters. Anong glitters? Glitters na strips. Di ba mahirap gawin yan? Hindi naman. Turo kita pag Okay. dating ng panahon. Pagdating ng panahon. Ay. Baka ikaw rin na ako. Ano bakang tibok? Bakang tibok. Uy, KTV na tayo. Ako'y maging tibok ng puso mo. Tulog na tayo, 1:30? Sige. Ay, 12:30 pala. 12:30. Excited ka. 12:30 pala. Sorry, blurred na kasi yung paningin ko sa luha. Joke lang. Na para ba? Imagine yan siya na nasa ibang... Ano? Wala, may naisip lang ako bigla. Excuse me. Aside from praying and sleeping, what else can ease you if you're feeling something negative? Ay, sorry. Hindi, may naisip ako, guys, sorry. Yung intrusive thoughts ko. Talk na ako, guys. Oo. Tumatawa na ako mag-isa. Ito na yung sign.
Kung kayo pumayag maging back burner, guys, ha? Oo. Wait lang, inaantok na ako, guys. O nga, mag-skincare pa ako. Skincare, K-drama. Sleep. Iki time. Okay. Any last questions before we end this meeting? And this meeting, 145 na lang tuloy. Meeting, yes, this is a meeting. Meeting? What the heck? Ay, bro. Ano daw, what else do you do aside from praying and sleeping para mag-ease yung negativity? Puntahan si Cole. Real. Ano, mamaya puntahan ako ng Uy! mga andyan. Ay, bali mo yung Mga andyan. Pero totoo yun ah. Parang yung takbuhan yun na friend. Ako din eh, kay Jaime lang. Pero totoo yan. Pwede rin naman kayo magsabi sa amin. Makakalimutan mo for a while yung mga problem. But that's not always the answer. Oo, parang ano lang siya. They Maganda lang to although- have someone. They will, ano yun? They will help you ease the pain and go through it with you. Ganun. Grabe naman yung mga kantahan mo. Ano yung playlist nakalagay? 3 a.m. relapse session. Ayun. Ako, I journal it. Oo nga, may tanong pala. Ako nagta-type sa notes app. Ang daming laman ng notes. Yung notes app ko, guys, Diary. mga bibilhin, bawang, sibuyas, next, hindi ba ako kamahal-mahal? Sponge cake recipe, flour, water, butter, next. Bakit niya ako ginanon? Meron din ako, online diary, pen. Oo nga, ang organized nga nung sa'yo. Yung sa akin, yung sa akin, oh, may pumpkin lyrics. Next. Miss ko na siya, guys. Transcript ko ng... Napakita ko yung journal kasi may bago akong journal eh. My notes, attendance, training. Ay, Next. Bakit ganun? Okay ka na? Nauwi ko ba yung bag ko? Hello? Wala! Baliw, ano? Doon lang naman sa cafe yun eh. Ayun. Ito siya. Wow. Ito, in-order ko yung template here sa app na to. But, ano lang siya, ano lang siya. Sino daw burara sa ating dalawa? Parehas lang kami burara. Ay, mas burara ata ako. Ako ba? Ikaw rin eh. Parang same lang ng degree. Yan, or rate my day. Wow! Ang sipag! Tapos meron akong mood, weather. Weather? Na para bang tagapag-asa siya? Anxiety tracker. Ano yun? Stress. Sipag. Health. Ayan o, puro ko may sakit. Grabe. Energy. Pero huwag ka maniwala dyan kasi laging nag-fluctuate yung energy. Shopping tracker. Campaign at shopping. Wala pang no. Puro yes. Ako din, oh my God. Ano yan? Fitness. Wow. Reading. Walang laman.
Tapos, ano pa ba? Meron siyang habit tracker. Sipag! Tapos, sleep tracker. Need? Yan na tignan, sleep. Sleep Sleep. Huwag nyo na tignan kasi. Tapos mga highlight of the day, tsaka gratitude journal. Kasi, pag, it helps me to see na bakit, kunyari, ilang days na akong malungkot, ganyan. May kita ko na, baka kasi hindi ko lang na-appreciate kung ano yung naging maganda nung araw na yun. Ang napansin ko lang yung mga masasamang nangyari nung araw na yun. Pero may mga maliliit na bagay na nangyari naman that day. That was positive also. Yeah. Ako bago ako matulog, iniisip ko yun na parang, wow, I'm so grateful for today because that. Tsaka pagkagising ko. Kasi pag na-distract ako na isang bagay, doon ako hyperfixated ako. So, kailangan ko siya isulat. Pero wala akong journal. Like, iniisip ko lang siya. Pero gusto ko nga magka-journal eh. Pwede naman din yun sa ano lang, no iPad. Pero nung 2025, like, minsan nirecord ko yung thoughts ko, like, nagkasalita ako, or nagtatype ako. Tapos masaya siya balikan kapag, masaya balikan. Totoo naman eh. Oo. Pag nakita mo na, wow, ang layo na ng nirating ko. Ganon. Na, tapos matatawa ka na lang sa mga Oo. bagay mo. Ay, binigil ko yun na hindi pala dapat ganyan. I'm so proud of myself. Ganon. Na ano kayo, nalampasan mo. How to get, ano daw, what To start doing. Ano? How to get you to start doing that? I mean, it depends on parang your, ano naman kasi, your habits. Tulad niyan, pag sa start ko, nag-a-addict na naman ako sa panibagong bagay. Oo, may new hobby na naman siya, guys. You could start small, like yun, yung ginagawa ni Jaime na nasa apps lang, ganyan. Depende naman sa kung saan ka comfortable. And it's an active thing na, Yeah, isipin mo na lang maglaan ka ng like, kunyari, 5 minutes a day for you. it depends on your time din naman kasi. Yes. Kung trip mo talaga magsulat, tulad niya mag-design, then go ahead. And if you don't want, Yeah, may mga kilala nga ako, nagjo-junk journal sila. mahirap na titipid ko rin, nahihirapan Tulad ako. sa yung mga receipts, yung mga... Sa'yo nung, kaso matrabaho, so yun. Trabaho siya talaga. Tsaka kasi madadalin mo yun kahit saan. Can you imagine how it smells like? Diabolical. Anyway, Anyway, kanya-kanya lang ng trip sa life. same. Okay. Okay, thank you guys for watching. Wait lang, picture tayo. Okay. Nagot ako sa nanay ko, wag niyo ako sumbong ah. Guys, send the hearts. Yung drill to, yung drill. Give me like 3 poses, Jaime. Guys, bilis. Mag-post ka pa, iba yan. Okay. Thank you! Good night! Thank you guys for watching. Thank you sa sa Rose. And for spending your time with us tonight, guys. Next time for the Call Me, anong podcast? Call Me podcast. Going Call Me, good night. Ano Night. audio ko dito? Magbigay ka ng audio. Saan? Sa story. Moira. Mayra? Ikaw. Sabi ko nga ikaw eh. Yung paubayan na. Oh, boy. Bye-bye, guys. Good night. Good night.
เนาะแต่ตอนนี้ใครเข้ามาเจอเห็นราคานี้ลูกค้าก็กดได้เลยลดให้คุณลูกค้าเลย 1,000 บาทเนาะไม่กดวันนี้จะไปซื้อวันไหนซื้อตอนที่มีคูปองเขาค่ะนุ่มแน่นเด้งครบจบในตัวรายการใครชอบนุ่มชอบแน่นชอบเด้งเอางานตัดกันเนาะเราจะพลิกซ้ายพลิกขวาพลิกหน้าหลังไม่เจอสปริงดังรบกวนลูกค้าอย่างนั้นมีแต่ความนอนดีนอนสบายลูกค้าสารนอนลงไปไม่หดตัวเนาะจะกระจายน้ำหนักไปทั่วไปราคาเติมเต็มส่วนวัดสุดโค้งของลูกค้าได้เป็นอย่างนี้เลยฟังแล้วตอบโจทย์กดเข้ามาลูกค้าจ๋ากดไม่ได้หาไม่เจอไงแจ้งแม่ค้าได้เนาะเดี๋ยวแม่ค้าพากดพาเก็บจ้าครับบอกพ่อค้าแม่ค้ามาได้พ่อค้าโดดให้ดูหน่อยครับพ่อค้าโดดให้ดูหน่อยค่ะพ่อค้านั่งตรงนู้นตั้งตรงนี้ให้ดูหน่อยค่ะพ่อค้าทิ้งตัวให้ดูหน่อยดูครับพ่อค้ามันลดแรงสะเทือนได้จริงไหมดูครับพ่อค้าตรงนี้อธิบายให้ฟังหน่อยค่ะบอกเรามาได้เรารีวิวรีวิวเต็มที่จนกว่าลูกค้าจะพอใจลูกค้าไม่ได้สัมผัสเองว่าเป็นไปได้พ่อค้าอยากเป็นล้วงมือลูกค้ามาจับสัมผัสเอง12 นิ้วอยู่ตะกร้าไหนแม่ค้า12 นิ้วตะกร้า10 พอตเตอร์เลยลูกค้าจ๋าเนาะแม่ลูกค้าจ๋า12 นิ้วลงพอตเตอร์เลยลูกค้าจ๋าพ็อกเก็ตสปริงค่ะนุ่มแน่นเด้งในฟิลโรงแรมฟิลสอนลูกค้าจ๋าเป็นแบบมันครบจบในตัวเกลือเดียวกันเลยถ้าเป็นงานตะกร้า10เนาะรุ่นพอตเตอร์ค่ะลงได้เลยรับน้ำหนักไปเลย400 กิโลกรัมค่ะลูกค้าจ๋ารับประกันโครงสร้าง10 ปีเต็มเราจะส่งสุญญากาศให้ลูกค้าจ๋านอนนีนอนสบายค่ะรองรับเสรีของลูกค้าได้ซื้อ11 โซนของร่างกายลูกค้าจ๋านอนนีนอนสบายค่ะไม่ว่าจะนอนท่าไหนมันจะช่วยซัพพอร์ตร่างกายของลูกค้าได้เป็นอย่างนี้ค่ะลดแรงสั่นสะเทือนคนรอบข้างค่ะมีท็อปเปอร์ให้ลูกค้าจ๋าไม่ต้องเนาะนุ่มแน่นเด้งนอนสบายลูกค้าจ๋ามีสีเดียวคือสีดำเทานะสนใจกดได้เลยเดี๋ยวพ่อค้าจะปักหมุดให้ดูครับนอนนี่นอนสบายค่ะสนใจกดได้เลยตอนที่พ่อค้าปักหมุดเลยดูครับขึ้นฮอตด้วยดูครับแสดงว่าลูกค้าสนใจเยอะแยะมากมายกูพี่รูปพอตเตอร์น้อยลงครับนะฮะฮอตบนซอฟฟาบิกกูพี่ดูครับแบบที่แม่ค้าบอกดูครับเป็นพ็อกเก็ตสปริงเกรดครอสโมซีรีส์กูพี่เกรดสูงสุดเลยในงานที่นอนเนาะนะครับถ้าลูกค้าสนใจก็กดสั่งกดซื้อได้ดูครับ35 ฟุต 3,800ดูครับว้ายคือถือแต่ปัตตานีราคาถือมาก5 ฟุต 4,900 6 ฟุต 5,540 บาทนะครับเทียบกับที่เขาเป็นวัสดุพรีเมียมแล้วก็รับประกันโครงสร้างให้พี่10 ปีเต็มถือว่าถูกมากจากราคาเกือบ 20,000 พี่เหลือเพียงแค่ราคาหลักพันเนาะนะครับคุณภาพหลักหมื่นพี่เก่งสั่งแล้วขอบคุณครับขอบคุณค่ะขอบพระคุณมากขอบพระคุณเป็นอย่างสูงลูกค้าจ๋าน้องฟังแล้วตอบโจทย์ลูกค้าก็กดได้เลยราคาดีมากลูกค้าจ๋าไม่กดวันนี้จะไปซื้อวันไหนเนาะซื้อตอนที่มีคูปองเข้าค่ะลูกค้าสนใจงานตะกร้า10 พอตเตอร์กดได้เลยหนา12 นิ้วเด้อเราจะส่งสุญญากาศให้รับประกันโครงสร้าง10 ปีเต็มลูกค้าจ๋าถ้ามันยุบภายใน10 ปีลูกค้าก็สามารถแจ้งเก็บได้อายุการใช้งาน10 ปี 20 ปีที่นอนไปเลยครับนอนดีนอนสบายลูกเจ้าดูครับอยู่อนุบาลดูครับมันขึ้นมหาลัยจนเลื่อนสิจบจนลืมไปจะขอได้ซื้อที่นอนไหมลูกค้าจ๋านอนจนลืมไปลูกค้าจ๋าเนาะลูกค้าสนใจงานตะกร้าหรือราคาลูกค้าก็กดได้เลยลูกค้าจ๋านอนดีนอนสบายค่ะถึงจะเป็นที่นอนสปริงแต่คุณลูกค้าจะไม่สัมผัสสปริงเนาะสปริงของเขาอยู่ด้านล่างลูกค้าจ๋าเนี่ยหนาใหญ่ฟูๆแบบนี้หนา9 นิ้วเลยนะวางกับพื้นได้วางกับเตียงได้ค่ะจะวางกับพื้นก็ดูสูงเนาะจะวางกับเตียงก็ดูสวยค่ะผ้าปูที่เราทั่วไปสามารถใส่ได้ไม่มีเตียงไม่จำเป็นต้องซื้อเตียงวางกับพื้นก็ได้เพราะเราออกแบบที่เราได้วางกับพื้นก็ได้เนาะเพราะว่าฐานที่นอนของมันหนา9 นิ้วค่ะมีแต่ความนุ่มความแน่นความนอนสบายเนาะใครชอบนุ่มชอบแน่นชอบเล็กเอางัดตะกร้าเลยไม่ต้องซื้อท็อปเปอร์มีท็อปเปอร์ในตัวค่ะนุ่มแต่ไม่ยวบหนาใช่แล้วครับครับนอนอยู่นี่ก็รับอยู่นี่ลูกค้ามันนอนดีนอนนุ่มนอนสบายว้าเหลือแค่22 นาทีสุดท้ายครับช่วงสุดท้ายของวันลูกค้าช่วงราคานี้นะครับ 18% ลดสูงสุด 1,000 เกินไปไม่รู้ว่าจะได้ราคานี้ไหมแต่ตอนนี้ลูกค้าได้ราคานี้แน่นอนแต่ตอนนี้เหลือแค่22 นาทีสุดท้ายรูปเป้าเหลือ5 ใบ 5 บ้านค่ะก่อนราคาจะดีราคาจะเด้งลูกค้าจ่ายยืนยันออเดอร์เดย์หน้าไหลแม่ค้าได้96 บ้าน96 คนดูลูกค้าสนใจกดได้เลยค่ะดูครับ5 ใบ 5 บ้านนี่แป๊บเดียวนะครับเหลือ22 นาทีค่ะ22 นาทีสุดท้ายกับคูปอง5 ใบราคาจะดีราคาจะ5 ใบ 5 บ้านนี่แป๊บเดียวคุณพี่ดูครับนอนลงครับบ้านไหนที่สนใจก็กดซื้อกันมาได้จะมีความนุ่มความแน่นความเด้งนะครับครบจบในตัวรายการอยากได้นุ่มๆเด้งๆก็กดโรงงานตะกร้า1ได้นะครับมันจะมีทั้งความหนาด้วยตอบโจทย์เรื่องราคาตอบโจทย์เรื่องความหนาตอบโจทย์เรื่องความนอนดีพี่ซัพพอร์ตเสียร่างกายคุณลูกค้าที่เป็นอย่างนี้ด้วยเหยียบลงไปกดลงไปไม่เจอสปริงเส้นกระโดดให้ดูได้ทิ้งตัวให้ดูได้คุณพี่ปลอดภัยมั่นใจแน่นอนครับว่าซื้อสินค้ากับพ่อค้าลงครับดูรีวิวให้มั่นใจแล้วก็ค่อยกดสั่งซื้อไปบอกบางอื่นเขาโดดให้พ่อค้าเขาบ่โดดให้เบิ่งเด้นะครับถ้าไม่บอกเขาก็จะบอกว่าลูกค้าแกล้งเราหรือเปล่าเขาจะคิดเป็นแบบนี้แต่พ่อค้าไม่พ่อค้าจู่ๆก็ลุกพรวดพลาดขึ้นมากระโดดให้ลูกค้าดูเลยให้บอกลูกค้ารีวิวเต็มที่แบบจริงใจคุณพี่ให้ลูกค้ามั่นใจที่สุดแล้วค่อยๆกดสั่งกดซื้อนอกลูกค้าครับนะครับเห็นแบบไรจะก็ได้แบบนั้นนะครับหนา9 นิ้วแบบนี้นะครับวางไว้กึ่งก็ได้วางไว้กระเตียงนอนก็ได้คุณพี่ก่อนราคามันจะปรับจะเปลี่ยนนะครับพ่อค้าอยากให้ลูกค้าได้ดัดสินค้าแล้วก็ราคาดีๆทุกคนคุณพี่แพงไปก็ไม่อยากให้ซื้อนะครับเลยสรรหาคูปองไม่ลูกค้าทุกคนทุกบ้านนะครับกว่าจะได้คูปองมานะครับแต่ละงบนะครับต้องประชุมแล้วประชุมอีกขอแล้วขออีกนะพี่ใช้คูปองให้คุ้มค่า
พ่อค้ากดมาให้แล้วนะครับคูปองส่วนลด 1,000 บาทกูพี่ดูครับได้1,100เด้อเบิดคูปองนะครับ1,100นะครับเหลือคูปองไม่แค่200 บาทมันจะหายไปประมาณ800กูพี่เสียดายบ่เงิน800พ่อค้าเสียดายเด้อได้เฮียดีๆใจด้วยครับนะครับนี่โดดไปนี่ขนาดโดดตามมุมนะโดดไปเขาจะกลับมาคืนรูปคืนตัวได้ทันทีเลยเห็นไหมนะครับเขาจะทำหน้าที่แบบสปริงบาลานซ์มันจะคอยบาลานซ์น้ำหนักตัวให้แล้วก็ช่วยลดอาการปวดหลังปวดเอวของลูกค้าด้วยนะครับนอนลงไปมันจะช่วยซัพพอร์ตให้นะครับแล้วก็ลดแรงสั่นสะเทือนของคนข้างพี่ดูเลยพี่พบค้าทิ้งขวดน้ำไว้มุมนั้นนะครับโดดเหมือนเดิมโดดไปขวดน้ำไม่หล่มเห็นไหมพี่นะครับคุณสมบัติโคตรดีนะทุกท่านและราคาโคตรถูกนะครับมีแต่โคตรนะครับราคาโคตรถูกเลยถูกว่าสนใจกดสั่งกดซื้อของพ่อค้าได้นะครับใครพี่ไม่มั่นใจรับสอบถามมาอีกได้ให้โดดมุมนั้นมุมนี้บอกได้ด้วยครับทิ้งตัวให้ดูได้ด้วยครับมีความนุ่มมีความแน่นนุ่มของตัวท็อปเปอร์นะครับแล้วก็แน่นของตัวซอฟต์ชาโคนะครับสั่งแล้วค่ะดูครับคุณเพื่อนขอบพระคุณขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับนะครับลูกค้าอยู่จังหวัดไหนสามารถแจ้งเพิ่มเติมพ่อค้าได้นะครับขอบพระคุณมากนะครับอยู่จังหวัดไหนสามารถแจ้งเพิ่มเติมพ่อค้าได้อยู่จังหวัดนู้นจังหวัดนี้พ่อค้าจะเช็คระยะห่างในการจัดส่งให้แล้วก็ลูกค้าพ่อค้ารับประกันเรื่องการจัดส่งให้ด้วยนะไปถึงบ้านแล้วแกะออกมาถ่ายรูปไว้ด้วยให้ทั่วที่นอนเผื่อมันฉีกมันขาดมันเปื้อนมันเปื้อนมันผิดมันพลาดยังไงเราจะได้แจ้งเคลมกันได้เนาะขอบพระคุณมากครับขอบพระคุณ ใช่ ค ค่ะลูกค้า รับ จากคูปองเหลือ4 ใบ 4 บาทแล้วนะก่อนราคาจะดิ่ราคาจะเร่งลูกค้าจ๋าเนาะขอบพระคุณมากลูกค้าจ๋าว่าเหลือแค่ไม่กี่นาทีสุดท้ายเหลือแค่19 นาทีสุดท้ายแล้ว แบ นะ บไม่ยุบตะกร้าไหนน้ำหนักตัวเยอะ น้ำหนักเยอะเท่าไหร่แจ้งแม่ค้าได้ อันนี้ ถ้างัดตะกร้าหนึ่งรับน้ำหนักเลย300 กิโลกรัมก็ไม่ยุบไม่ยวบไม่จมลูกค้าจ๋ากลับมาคืนรูปคืนตัวได้เป็นอย่างนี้เนาะนุ่มแต่ไม่ยวบค่ะลูกค้าจ๋าในลูกค้าจ๋าก็โดนไปเลยไม่ยุบไม่ยวบไม่จมค่ะกลับมาคืนรูปคืนตัวได้ไปเนาะพ่อค้า2 คนกับแม่ค้าก็เกือบ150แล้วเนาะไม่ยุบไม่ยวบไม่จมค่ะกลับมาคืนรูปคืนตัวได้เป็นอย่างนี้ลูกค้าสนใจกดได้เลย ครับพ่อค้าก็ไม่ค้าน้ำหนักตัว เนี่ เกื ย อบ ก็โดนไปเลย 150 ลูกค้าจ๋าเขาจะไม่ยุบเขาจะไม่ยวบเขาจะไม่จมเนาะกลับมาคืนรูปคืนตัวได้เป็นอย่างนี้ลูกค้าเนี่ย ใช่ครับ ดูได้มีท็อปเปอร์ในตัวแล้วมันเนาะถึงจะมีความนุ่มแต่ไม่ยุบค่ะลูกค้าจ๋าสนใจกดได้เลย ใครกลัวสปริงยุบสปริงยวบสปริงจมใครกลัวสปริงโผล่ เนี่ย พี่ดูเลยเดี๋ยวพ่อค้าจะเทสลูกค้าให้กระโดดไป